Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de Last Boss. Le dernier épisode, donc épisode 11 de la semaine dernière, il était incroyable avec le combat Lufa vs le roi démon. Franchement, j'ai surkiffé. Et on s'était arrêté sur Dina et Libra qui étaient venus à la rescousse. Bon, rescousse, il n'y avait pas réellement besoin. On va voir ce que Lufa va leur dire. Et voilà, c'est tout. Donc c'est parti pour l'épisode. Ah bah, parfait. あそこにはまだ勇者たちがいたのだぞ。魔人王の目的がマスターであることは Ouais, 明 c'est らか ça. でし Ils た。 s'en foutaient du 我 groupe de 々 héros. が撤退すれば、あのような小ネズミなど相手にもしないでしょ Exactement. 会話が聞こえていたのか。う。ディーナ様がずっと盗みに行き、もとい傍受しておりました。しかし、何もあんな重要そうな。リーブラ様の言う通りです。魔人王はあの後、勇者たちは相手にせず姿を消しまし Ouais. た。 Comme ce qui était prévu du coup. 一応勇者さんを守るという目的は果たせたわけか。ルファ様？少し一人で考えたいことがある。 De réfléchir seul. アロビナスか。考えてみればよくわからない存在だよ La な。 Cerny. この世界を創生した慈愛の女神にして、 Ah oui, la fameuse. 運営の化身。俺がこっちの世界に来たことに一枚噛んでいるであろう存在。そして女神のシナリオか。 La DS. Hein. 200年前のルファスはそれに対して何をしよう Est-ce として qu'elle いた existe のか。 vraiment du coup? やっぱり魔人王さんの話を最後まで聞きたかったな。この世界は俺が思っている以上にゲームとの違いが大きいようだ。何もわからん。 Live at... Ouais, c'était quoi le titre? Pardon, je recule. 大きいようだ。何もわからん。 En tout cas, on n'a pas d'opening. Bon, après, logique pour un dernier épisode. Live Attain quelques jours plus tard. Ok. Épisode 12, il y a un truc de dingue dans mon pays natal. Ah oui, c'est vrai que dans le groupe, du coup, je crois qu'il y en avait deux qui étaient... En tout cas, une qui est sûre c'était la mage. Elle était en PLS. Genre vraiment, à peine sortie de la ville, que vraiment, elle a vu la puissance du roi démon. Elle était à genoux en pleurs, apeurée. La folie. Elle est traumatisée à vie. Hein. Déjà préparé un autre groupe. Déjà. Oh Gantz. Waouh, ça fait longtemps lui qu'on l'a pas vu. 娘と全然似てないな。 Le tombeau des ailes noires. Non. 狙った獲物は逃さない。おめえ確かに受けたまわりましたぜ陛下。勇者の坊主 Aïe 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 俺ら aïe に aïe. 任してくんな。 Le petit gamin. C'est qui le dernier? Quoi, lui aussi? Ah, il troll là. Ah, il troll, il va pas venir quand même. Ouais, c'est mieux ainsi. 不経済とか問題ありません。 Du coup, voilà. Donc ça, c'est l'équipe du héros. Après, en soi, je dis pas qu'ils sont mauvais. Hein. Gantz, on sait qu'il est bon. Le guerrier tigre, de ce qu'on sait, il est hyper puissant. Pareil pour le perso là, j'ai plus son nom. Perso bizarre. Le groupe était ok, tu vois, c'était bon. Lui, on n'a pas vu grand chose, mais ouais. Mais en fait, le groupe il est ok. C'est juste que bon, contre un roi démon, vas-y, ils ont aucune chance. Ils vont juste se faire exterminer en 2-2. あまり気にされない方なのです。なるほど。器が大きいってわけだ。そういう問題でなければフリードリヒ殿なんてとっくに投獄されていますよ。そこ笑うとこなんだ。威厳とか見栄えとかそういうのも王様には必要なんじゃ。
もう諦めました。何があったんだ。では改めてこのパーティーで悪しき魔人王オルムと覇王ルファスの討伐に Cette fois-ci c'est la bonne. Yeah. なんだこの無駄に濃いメンバーは。Ah là là. Année. パルテノス様が200年もの間ルファス様の故郷 Ah oui, donc là c'est qui là qu'on va chercher, c'est Virgo? その忠義には感謝せねばな。しかしちょっと無理がないか。 J'ai oublié avec tous les détours qu'on a この fait. 世界では人間が200年も生きることが可能なのか。そろそろ結界につく頃か。 Bah c'est bon, on l'a passé. ずいぶん簡単に結界の中に入れたな。つまり味方と認識されてるってことか。 Comme des alliés. Ah peut-être. Peut-être que la barrière sert juste お客さん pour les personnes malfaisants. パルテノスにしてはずいぶん若い声ですね。 La voix de Parthénon. 若返りの術でも開発したのでしょうか。 Un sorte de rajeunissement. C'est elle? Ok. 天翼族か。100% パルテノスじゃないな。 Sûr que ce n'est pas. Ok. 我が偉大なる主を前にして怯えるなど。 Ah ouais mais effrayant lui. 態度は無礼。アホ、無礼はそなただ。ああ、すまぬ。 Fais pas peur à une cause comme ça toi. 世は別に怪しいものではあるのだが、パルテノスというものを訪ねてきてな。 Bah c'est lui non? おばあちゃんの知り合い。 C'est la grand-mère. 今の時代基準だとかなり強いな。 Virgo et Céleste niveau 320 PV 21000. 特にパルテノスと血のつながりはないっぽい。義理の孫か何かか。その翼もしかしてルファスさん？ Ah ouais, elle l'a reconnu い direct. かにもこれらは12星天のアリエスとリーブラ。 La grand-mère, elle est encore vivante あそこ ou で c'est 転が comment? っているアホはアイゴケロス。これはディーナだ。話は聞いています。 Bah oui. 私はウィルグタ言います。よければおばあちゃんのところへ案内しますが。 Qu'est-ce qu'elle a, Dina? 素直ないい子のよ。 Pourquoi elle est ルファス様。 aussi choquée? どうした？大変です。 C'est très grave. Elle aime les gosses? 私とちょっとキャラが被ってい Son ます。 esthétique ressemble un peu à la そう mienne. か？ Et alors? このままでは私の Ah bah d'accord, non mais elle! Dina! それは最初からだ。 Ah Dina. Aïe aïe aïe. では私についてきてください。おばあちゃんが喜びます。 J'ai peur qu'elle la ramène sur la... Voilà, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. おばあちゃ J'ai ん peur qu'elle les ramène à la tombe de la grand-mère. C'était sûr. Ouais, c'était... ルファスさんの復活を c'est prévisible. 信じて執念で生きていたんですけど、 Ah, jusqu'à l'année 集 dernière. まらせて Elle s'est étouffée en mangeant un fruit. どういう Mais comment ça? 12星天は全員健在です。と言っていたではないか。これでは波動12星天ではなく11 Des 星天だぞ。 constellations tyranniques. いや、そのだって結界が残ってましたし、まだ Ah 生きてる ouais, ってことじゃない d'accord. ですか。というか、なんでパルテノス様がいないのに結界だけ残ってるんですか。話をそらすな。だが、もっともな疑問ではある。 Bah ça doit être elle, non, qui a 死 repris. んだ後も怨念だけで現世にとどまってまして。それじゃあ乙女のパルテノスじゃなくて L'esprit vengeur. とりあえず事情は分かった。世がパルテノスに会って成仏させてやるしかあるまい。パルテノスの霊がどこにいるかは分かるか？結界の中にいるのは間違いないんですけど。 Ah mais elle sait pas où. それ Faut la chercher. なんで霊になったって知ってるの？おばあちゃん、時々出てきて結界を張り Pour 直すから。 réparer la その時に見 barrière. たの。でも結界は最近張り直したばかり Faut attendre combien de temps là? 次に出てくるのは Avant plusieurs mois. Donc là, on va camper ici? まあ別に急ぎの旅というわけでもないから。ならば結界を壊し Il て suffit し de まえ détruire ば la いい barrière. だが Après, il a pas tort. 誰にお任せを。 En vérité? En vérité? Ouais! Il l'a détruit aussi facilement? いかがです。我が Oh le fou. アイゴケロス。 Il a pas attendu. Hein. Vraiment. そなたが早計なアホヤギということはよく分かった。パルテノスさあに malade 敵と勘違いされたらどうするのだ？
なんでこう12星点っていうのは人の話を聞かないやつばかりなんだ。 Putain, Ariel, c'est là qu'il te caresse. じゃあ出てくるのを Il 待 lui つか。 tapote la tête. Ah, je suis mort. 出てこないな。出てこ Ah ない。 oui. Assis sur la chaise même la nuit. Devant la tombe. La tombe, pardon. もう成仏してしまったのかもしれませんよ。案外その可能性もあるか。ならばこれ以上とどまる理由もないし出発。 En tout cas, on en fait quoi de Vircourt? On la prend でもいい ou... んですか？ここってルファス様の故郷なんですよね。 Oh, とい elle うことは a pas l'air 母 d'être 君の très お墓 attachée. があ Hein. るのでは？母か。 C'est vrai. マスターは年に一度必ずこの地を訪れ、亡き母君への祈りを捧げていたと記憶しています。ルファスの中では C'est vrai que j'avais mis... Bah, dans ma tête, les parents c'était des enculés, mais c'était que le daron. Que la mère... Voilà, elle pouvait pas y faire grand chose malheureusement. こんな高い山登りたくないです。標高はわかるか。 3807 3807 mètres. C'est précis, hein. より高いわこれ。 Plus haut que- そうだな。では Non, en avion? Hélicoptère? よし、遠征完了。どうだ田中。いや、田中ジェット。 Tanaka Jet. Mais on est où là? 喜んでいるようだ。 Déjà le camping-car c'est une folie. Mais là on a un jet. では行くとするか。 Dis-moi je me suis dit vas-y elle va y aller en volant quoi. Ah je suis mort. Wow. Ah c'est là qu'elle... C'est là qu'elle habitait ル non? ファスの故郷に懐かしさを感じている。 Comment c'est sa ville 一 natale 度も logique. 訪れたことなどないのに。 Ah là là. Ouais, elle... Elle a eu une enfance très difficile, hein, ça on le savait. On a eu les flashbacks. Bon, on n'a pas tout vu. Déjà pour le peu qu'on a vu, c'était horrible. « ルファス様の生まれ故郷、良い町だったようですね。 Oh. Pas tant que ça. 世 Hein. にとっては苦い思い出の残る場所のようだがな。差別され、侮蔑され、 Discriminé et 近所 humilié. の Hein. 悪ガキに石を投げられた記憶ばかりが過ぎる。記憶があるんですか？おあまり記憶に引っ張られるのは良くないですよ。自我が消えてしまうかもしれませんので、危ないと思ったらすぐにこの町を離れることも考えてください。 Ok, t'es わ non. かった。 Oui. C'est qui? 宣言撤回いたします。 Libra? ルファス様に石を投げるとは、 Ah, d'accord. 最低の声だめのような町ですね。 Elle veut dé- Il va détruire la ville encore plus du coup. そなたら Ah, je suis 何を mort. している Mais のだ。 quelle équipe hein. 気持ちは嬉しいが、世の実家や母の墓まで破壊されては困 Ah る。 là 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 là. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux hein? おお、なかなかの建物ですな。ここがルファス様のご実家で。あ La fameuse. あ、最も中に入ったことは数えるほ C'est ど vrai しかない qu'elle elle dormait dans une cabane la pauvre. 世の実家と呼べるのはこれだ。これは C'est une folie hein. Quand y こ pense. こがルファスの育った場所か。父は黒い翼を持って生まれたよう毛嫌いしていた。許されるならば殺したいと思っていたろうよ。マスター、父君を殺害する許可を私 Bon, に il doit être déjà de l'autre côté hein. 無 Non. 駄だ。 Ah も oui. う死んでおる。そなたたち、女神のシナリオという言葉に聞き覚えはないか。 Scénario de la déesse. 女神のシナリオ？先日魔人王のやつが語っていたのだ。
私のメモリには存在しません。我もです。 Virgo? Quelque chose? 200年前のルファスはかなりの秘密主義だったらしいな。その問いにはわしがお答えしましょう。 Qui a parlé là? お久しぶりですな、ルファス様。 Ah, c'est elle la 200 grand-mère? 年前とお変わりないようで。 C'est elle qui est 安心しましたぞ。 l'esprit? いやはや、 Non, rien à 言い voir. つけ通りバナヘイムを封印しておりましたが、200年は長かったですぞ。カッカッカッカッ。おや、どうしましたかな、ルファス様。まさかこのバーメの顔をお忘れで。せっかく大慌てで当時の姿を再現しましたのに。 Oui, donc oui, c'est bien la grand-mère du coup. Bon, Parthénos. なんじゃ孫よ。ちょっとばかり見た目が変わっただけで。 On peut voir comment elle ressemblait いや、ちょっとって変わり方じゃ。 On peut avoir une petite image ou 12の星の一角、乙女のパルテ Parthénos, ノ la ス。 Vierge. 今再びルファス様のお力となるべく参上いたしましたぞ。パルテノスよ。まずは今まで待たせたことを詫びよう。随分と苦労をかけた。パルテノ久しいな。 Quoi, ス前の姿と elle va rester avec nous là, mais en mode それ fantôme? でだ。早速だが、そなたの知る女神のシナリオのことを教えてはもらえぬか。無論ですが、その前にルファス様、今あなた様はどの程度まで記憶を失っておりますか？ Oh. Elle l'a percé à jour, direct? なんと。知っている Ah, か、 intéressant. そのこと。もちろんです。復活の際に女神の小細工を受けて記憶が欠落しているだろうとは他ならぬあなた自身のお言葉だったのですから。 Ah, ok. 200年前の世は何のためにこの町の封印をそなたに命じたのだ。ルファス様だけ来ていただき En ましょう。 tête à tête. 他の者は待機してくだされ。 Ok, une discussion que entre les deux. ここに答えがあります。女神の先兵の一頭にして世界の調停者 Et arbitre de ce 光を monde, 司る l'un des 5 dragons の一角天竜にございます。 Céleste. 天竜。 La 実 folie 在したのか。女神アロビナスが司る5体の竜。 Ah ouais, mais un dragon de chaque élément. Ça, j'avais même pas fait attention que c'est un dragon avec les arbres par-dessus. ゲームには登場しない設定画のみが公開された幻のキャラだ。 Et dans la TS tout en ス haut. ペックをもってしても勝てる気がしない。これはやばい。 Au 1000 éléments soleil, PV 10. Ouais, 10 millions. PA infini. Ah ouais, non, mais c'est quelqu'un. 彼らは長い眠りについております。 Et profond. しかし世界が真の危機を迎えた際に目覚め守護の任を果たすのです。世がここを封印させたのはこやつを封じるためか。そなたが天翼族を追い出したのも。はい、民が巻き込まれぬようにするためでございます。 Intéressant. メラクたちはこいつの存在を知っているのか。天翼族でも一部の者しか知らぬことですが、これを聖なる守護神と呼んで Comme あ un り dieu がたがってい gardien. たようです。 Compréhensible. スベルにいた水流レビアはこれの模倣か。こいつがちょっと暴れただけで世界は簡単に滅び Ah る。 ouais, d'accord. Ok, c'est-à-dire que les dragons, c'est vraiment au-dessus, quoi. Genre, s'ils le veulent, ils peuvent détruire le monde juste en bougeant. La folie. こんなのは守護神じゃない。ただの破壊神だ。 Plutôt un destructeur, bah ouais. C'est tellement dangereux. あなたは女神のシナリオの破壊を企てた。しかし Limite, faudrait ne jamais les réveiller. Hein. 敵に回しては勝ち目などない。そこで先手を打って世界各地 En scellant に les ゴ dragons ーレムを endormis. 封印し、魔人王打倒の後にミズガルズの全戦力を率いて女神に挑むつもりだった。 Défier la déesse. 竜は世界が危機を迎えたら目覚めると言ったな。その世界の危機の基準は何だ。魔人族が人類を追い詰めている今こそ危機ではないのか。おそらくその基準は女神の裁定によるもの。一度も目覚めたことがないというのなら、それは女神が魔人族を危機と認識していないか、あるいは容認している。しかり他の竜も封印できたのか。あなた様の命を受け、地下世界ヘルヘイムでは
Ok, elle a mis chaque... une constellation à chaque dragon. Dragon de feu. Logique. Royaume des lutins. Géminis. Ok. 月流は Introuvable. Ne l'avons toujours pas trouvé. まさか名前の通り月にいるなんてことはないだろうな Ce serait stylé en vrai. 教えてくれて感謝する先に皆とウィルゴの家に戻っていてくれ Auprès des autres. ルファス様はどうなされるので？まだ母の墓に参っていないのでなルファス様、お気をつけくだされ。女神はアバターという特殊な力を持っています。 Avatar. アバター女 Qu'est-ce que 神 c'est? は自ら動くことはありません。しかし自身の思い通りに動くア Un バタ avatar ーを作り docile. 人々を先導します。何の力もないただの町人だと思ったらそれが女神だったということもあり得る Ah, のです。 ok. Dans le この sens 世 là. 界のどこに女神が Ouais, elle peut 潜んでいるや contrôler わかりません。 n'importe qui. ではお先に戻っております。 Et si Tina... Hein? Et surveillez-moi Tina encore, hein. Parce que peut-être qu'on n'a pas encore la vraie vérité sur elle. 何を考えて女神に喧嘩を売ろうとしていたんだ俺の知らないことだらけで訳がわからなくなるだが一つだけはわかるルファス・マファールは女神にとって邪魔な存在だったのだろう自分の作った世界で自分に反逆を企てるやつなんて邪魔以外の何者でもないからなだから女神は復活したルファスに何らかの小細工をして記憶を封じたその小細工こそが俺だクソったれめああ畜生本当にクソったれだ俺はまさしく余計な存在だったわけだ本来のルファスを覆い隠しその目的を遂げさせないための蓋でそれが女神が俺に与えた新たな役目だ Ouais, ったん c'était だ clairement un nerf わからない pour Lufa. なぜ俺なんだもっと都合のいい女神に浸水している誰かでよかったはずだ C'est vrai. Pas faux. 旅の目的が増えた Peut-être qu'elle pouvait pas. いや違う増えたんじゃない今初めて得たんだ C'est quoi? 何が何でも女神に会って Oh! なぜ俺を Rencontre avec la 巻き込んだの déesse か et lui faire cracher des explications, ok. 今までの俺は Avoir une discussion avec elle 召喚されて舞い上がり旅をしながら12聖典を集めたいと思い適当な目的を掲げて流されるように行 Mais 動 là, し on てい a た un んだ vrai objectif du coup. 俺は知りたい女神がなぜ俺を向こうから引っ張り出したのかを何より俺の知らないところで利用され踊らされているようでひどく気分が悪い Ah, le regard qu'elle a. Oh! Ah, ce fameux passage là, je m'en rappelle. Waouh! Côte à côte! Ah, c'est stylé. C'est à ce moment-là, je crois, où qu'elle était déterminée. Qu'elle avait l'objectif en tête là. ルファスの目的を探し Trouver l'objectif de 本 Lufa. 来のルファスがやりたかったことを俺がやるそうすれば女神だって必ずどこかで俺に接触を図ってくるだからこれからは本気でルファスを追いかけるこれは正義感でもなければ勇気でもないしましてや世界の未来を憂いてのことでもない J'aime bien le parallèle. 俺を巻き込んだ女神への逆襲だ Et je vais riposter. À suivre! Voilà, là par exemple, on voit pas Parthénos. Ouais, peut-être c'était pour garder la surprise du coup. Et ça se finit comme ça. Ok, ben vas-y, on va aller noter ça sur My Anime List directement. Bon, du coup, on se retrouve sur la page de l'animé. Il fait 7,50. Ok. Donc nous, complet. Et ma note, moi, sera de 7. 7. En fait, 7, mais pour la deuxième partie. En fait, la première partie a tout gâché. Comme j'avais déjà dit pendant mes réactions, vraiment la première partie de l'animé, donc épisode 1 à 6, 7, tu vois, c'était un peu
ennuyant, il se passait pas grand chose, les combats étaient pas intéressants, on n'avait pas de grandes révélations, donc forcément c'était pas non plus très intéressant. Mais la deuxième partie de l'animé, pour le coup, était ultra bien. Genre si je prenais en compte que la deuxième partie de l'animé, j'aurais mis un 9, je pense. 8 ou 9, facile. Mais je suis obligé de prendre en compte la première partie. Et je peux pas mettre un 8 alors que la première partie, vraiment, c'était un peu un calvaire, hein, entre nous. En plus de ce que j'ai vu passer, il y aurait une saison 2 d'annoncée. Je sais pas si... Ouais. On a la page déjà de la saison 2. On n'a pas de date. Non, aucune date. Mais en tout cas, on sait qu'il y aura une saison 2. Et vu la deuxième partie de la saison 1, je pense que la saison 2, on la fera à 100% sur la chaîne. Donc très hâte d'avoir un trailer, d'en savoir plus. Et voilà, en tout cas, j'espère que la réaction vous a plu sur cet animé. Franchement, c'était intéressant, c'était cool. Donc voilà. Et nous, on se dit à la prochaine pour une autre réaction. Bye bye!